पिला माने तमाने थंबनेल देखि जानि पारुथबो आज वीडियो रे आमे तम +2 बोर्ड परीक्षा जेहेतु अल्प दिन रहिला सेथिपाई पॉलिटिकल साइंस रो किछि एमसीक्यू सिलेक्शन क्वेश्चन आमे आलोचना करबा ए वीडियो रे जहा तम एग्जाम पाई कि बहुत हेल्पफुल रहइबो। तो पिला माने आमे आ समय नष्ट न करी देखिबा प्रथम प्रश्न कोन अछि केउ राष्ट्र पृथ्वीर बृहत्तम गणतांत्रिक राष्ट्र रूपे परिचित। ऑप्शन अछि भारत, इंग्लैंड, अमेरिका, स्विट्जरलैंड। तो सठिक उत्तर हेबो भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन प्राचीन ग्रीस रे केउ गणतंत्र प्रचलित थिला जहाँकि आधुनिक स्विट्जरलैंड रे मध्य प्रचलित हेउछि। ऑप्शन अछि परोक्ष, प्रत्यक्ष, प्रतिनिधिमूलक, मूल्यबोध भित्तिक। तो सठिक उत्तर हेबो प्रत्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन केउ कारणरू मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ठारे नक्सल विद्रोह आरंभ होइथिला। ऑप्शन अछि राजा प्रवीर चंद्र भंजदेव हत्या, नागभूषण पट्टनायक हत्या, कार्लमार्क्स हत्या, माओ से तुंग हत्या। तो सठिक उत्तर हेबो राजा प्रवीर चंद्र भंजदेव हत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन गणतंत्र एपरि एक राजनैतिक प्रक्रिया सहित संपृक्त जहा द्वारा साधारण नागरिक माने सेमानंकर नेता मानंक उपरे उच्चज मानर नियंत्रण जारी करिथांती ए कथा किए कहिसंती। ऑप्शन अछि रॉबर्ट ओहोल, डाबिहो ईस्टन, लासवेल ओ कापलान डाइसी। तो सठिक उत्तर हेबो रॉबर्ट ओहोल। नेक्स्ट क्वेश्चन जूनागढ़ भारतीय राष्ट्र संघर मिसिबा एवं आसाम सिलहट जिला पाकिस्तान रे मिसिबा कहार उदाहरण। ऑप्शन अछि गणमत, गण उद्योग, प्रत्याहार, परोक्ष गणतंत्र। तो सठिक उत्तर हेबो गणमत। नेक्स्ट क्वेश्चन जेतेबेले निर्दिष्ट संख्यक मतामत कोनोसी विषय उपरे आईन तयारी करिबाकू निज आडू प्रस्ताव दियंती बा ताहार सूत्रपात करंती ताहाकू कोन कहा जाय। ऑप्शन अछि गण उद्योग, गण भोट, प्रत्याहार, सार्वजनीन साबालक भोट प्रथा। तो सठिक उत्तर हेबो गण उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नोक्त मध्यरु केउटी गणतांत्रिक समाजर एक लक्षण नुहे। ऑप्शन अछि मुक्त समाज, आईनर शासन, सहनशीलता, मौलिक असमानता। तो सठिक उत्तर हेबो मौलिक असमानता। नेक्स्ट क्वेश्चन गणतंत्र शब्दटी केउ दुईटी ग्रीक शब्दरू उद्धृत। ऑप्शन अछि डेमोसोक्रेटस, पॉलिसो सिविटास, फोइडस ओ नासियो क्राटस ओ डेमोस। तो सठिक उत्तर हेबो डेमोसोक्रेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन केवल निज अंचलर विकास चाहुथिबा मतवाद केउ नामरे परिचित। ऑप्शन अछि आंचलिक उत्कर्षता, आंचलिकतावाद, आंचलिक असंतुलता, आंचलिक संघर्ष। तो सठिक उत्तर हेबो आंचलिकतावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन केउटी परोक्ष गणतंत्र नामरे मध्य परिचित। ऑप्शन अछि प्रतिनिधिमूलक, प्रकृत, विशुद्ध, मूल्यबोध भित्तिक। तो सठिक उत्तर हेबो प्रतिनिधिमूलक। नेक्स्ट क्वेश्चन अमेरिका स्वाधीनता घोषणा नामर मूल मंत्र कौन थिला। ऑप्शन अछि दासत्व प्रथा उच्छेद, प्रतिनिधिमूलक नाही तो टिकस दियाजिबो नाही, मुक्ति घोषणा एथिरु कोनोसी नुहे। तो सठिक उत्तर हेबो प्रतिनिधिमूलक नाही तो टिकस दियाजिबो नाही। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नोक्त मध्यरु किए प्रथमे नक्सल आंदोलन आरंभ करिथिले। ऑप्शन अछि सुभाष बेसिंग, चारू मजुमदार, नागभूषण पट्टनायक, लाल डेंगा। तो सठिक उत्तर हेबो चारू मजुमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन जदि निर्वाचन प्रतिनिधि माने प्रतिश्रुति पालन रे अवहेला करंती तेबे सेमानंकर कार्यकाल समाप्त हेबा पूर्वरु मध्य जनसाधारणक द्वारा बहिष्कार करा जाए ताहाकू कोन कहा जाए। ऑप्शन अछि गणभोट, गण उद्योग, प्रत्याहार, प्लेबिसाइड। तो सठिक उत्तर हेबो प्रत्याहार। नेक्स्ट क्वेश्चन डेमोसोक्रेटस र अर्थ कोन। ऑप्शन अछि लोकमाने ओ दक्षता, नगर राज्य ओ नगर, चुक्ति ओ वंश, क्षमता ओ लोकमाने। तो सठिक उत्तर हेबो लोकमाने ओ क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लैंड रो गणतंत्र सुस्थ, अमेरिका रे वित्तशाली, स्विट्जरलैंड रे संतोषजनक एवं भारत रे एहा दुर्बल अटे ए कथा किए कहिसंती। ऑप्शन अछि चर्चिल, जॉर्ज वाशिंगटन, मार्शल, एफ.डी. रूजेवेल्ट। तो सठिक उत्तर हेबो चर्चिल। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नोक्त मध्यरु केउटी भारतीय गणतंत्र प्रति आह्वान नुहे। ऑप्शन अछि लिंगगत वैषम्य, नक्सल समस्या, निरक्षरता, समानता। तो सठिक उत्तर हेबो समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रत्यक्ष गणतंत्र रो केउ कौशल एक उपादान नुहे। ऑप्शन अछि गणभोट, गण उद्योग, प्रत्याहार, राजनैतिक दल। नेक्स्ट क्वेश्चन
ଭାରତୀୟ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଉପାଦାନଟି ମୁଖ୍ୟ ରୂପେ ଉଭା ହୋଇଛି? ଅପସନ୍ ଅଛି ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତି, ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ, ସମାଜବାଦୀ, ଜାତୀୟ ଦଳର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କିଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ନକ୍ସଲ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଗତିଶୀଳ ତଥା ବ୍ୟାପକ କରାଇବାରେ ପ୍ରମୁଖ ନେତା ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଅଛି ନାଗଭୂଷଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସବ୍ୟସାଚୀ ପଣ୍ଡା, ଲାଲଡେଙ୍ଗ, ସୁଭାଷ ଘିସଙ୍ଗ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ନାଗଭୂଷଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କାହାକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଅଛି ସମ୍ବାଦପତ୍ର, ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଜନମତ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ସମ୍ବାଦପତ୍ର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଗଣତନ୍ତ୍ର କାହା ପାଇଁ ଏକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ଅପସନ୍ ଅଛି ଶାସକ, ପୁଞ୍ଜିପତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ମାଲିକ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଲୋକମାନଙ୍କ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର କେଉଁ ନୀତିରେ ଚାଲୁଥିବାରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଅଛି ରୋଧ ଓ ସନ୍ତୁଳନ, ସ୍ୱୟଂ ଶାସନ, ସଂସଦୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ରୋଧ ଓ ସନ୍ତୁଳନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ମତଦାତାମାନଙ୍କ ବିଚାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣ କରି ତାଙ୍କର ମତାମତ ଲୋଡ଼ିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଗଣମତ, ଗଣୋଦ୍ବେଗ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଗଣମତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଭାରତରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପଢ଼ି ଓ ଲେଖି ପାରିଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଅଶିକ୍ଷିତ, ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ, ଶିକ୍ଷିତ, ସାକ୍ଷର, ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଶିକ୍ଷିତ ସାକ୍ଷର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସିଲିଙ୍କ ମତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏକ ସରକାର ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର କ'ଣ ଥାଏ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଅଂଶ, ଭୂମିକା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଅଧିକାର। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅଂଶ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ବାସ୍ତବ ଅର୍ଥରେ ବିକଶିତ କରିଥିଲା? ଅପସନ୍ ଅଛି 1789, 1764, 1688। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ 1789। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କେଉଁଟି ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି କରେ? ଅପସନ୍ ଅଛି ସମ୍ବାଦପତ୍ର, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ପତ୍ରପତ୍ରିକା, ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ସମ୍ବାଦପତ୍ର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜାତୀୟ ନକ୍ସଲବାଦୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଅଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ଛତିଶଗଡ଼, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଓ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ, ପଞ୍ଜାବ ଓ ବିହାର, କେରଳ ଓ ରାଜସ୍ଥାନ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ଛତିଶଗଡ଼। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସବଡିଭିଜନରେ ଖାଦ୍ୟମୁକ୍ତି ଫୁଡ ଫ୍ରିଡମ ନାମରେ ଆଦିବାସୀମାନେ ସଂଗଠିତ ହୋଇ ନକ୍ସଲ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଗୁଣପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡି। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଗୁଣପୁର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କିଏ ଅଖଣ୍ଡ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ? ଅପସନ୍ ଅଛି ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା, ନ୍ୟାୟପାଳିକା, ଜନସାଧାରଣ, କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଜନସାଧାରଣ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଅଛି ପଞ୍ଜାବ, ଜାମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର, ଆସାମ, ମଣିପୁର। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଜାମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଭାରତରେ କେଉଁ ମସିହାରୁ ମିଳିତ ବା ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତିର ଯୁଗାରମ୍ଭ ହେଲା? ଅପସନ୍ ଅଛି 1952 ମସିହା, 1957 ମସିହା, 1967 ମସିହା, 1962 ମସିହା। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ 1967 ମସିହା। ଭାରତରେ 1967 ମସିହାରୁ ମିଳିତ ବା ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତିର ଯୁଗାରମ୍ଭ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଅବଶିଷ୍ଟ ବଳକା କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିଅଛି? ଅପସନ୍ ଅଛି ସଂସଦ, ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସଭା, ରାଜ୍ୟସଭା, ଲୋକସଭା। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ସଂସଦ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କିଏ ଅଖଣ୍ଡ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ? ଅପସନ୍ ଅଛି ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା, ନ୍ୟାୟପାଳିକା, ଜନସାଧାରଣ, କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଜନସାଧାରଣ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଅଛି ପଞ୍ଜାବ, ଜାମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର, ଆସାମ, ମଣିପୁର। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଜାମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଭାରତରେ କେଉଁ ମସିହାରୁ ମିଳିତ ବା ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତିର ଯୁଗାରମ୍ଭ ହେଲା? ଅପସନ୍ ଅଛି 1952 ମସିହା, 1957 ମସିହା, 1967 ମସିହା, 1962 ମସିହା। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ 1967 ମସିହା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଅବଶିଷ୍ଟ ବଳକା କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିଅଛି? ଅପସନ୍ ଅଛି ସଂସଦ, ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସଭା, ରାଜ୍ୟସଭା, ଲୋକସଭା। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ସଂସଦ।
नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान केउं धारा ग्राम पंचायत संगठन पाई मत प्रदान करियछि। ऑप्शन अच्छी धारा 38, धारा 39, धारा 40, धारा 41। तो सठिक उत्तर हेबो धारा 41। नेक्स्ट क्वेश्चन पौर निगम राजनैतिक मुख्य किए। ऑप्शन अच्छी अध्यक्ष, मेयर, आयुक्त, चेयरमैन। तो सठिक उत्तर हेबो मेयर। पौर निगम राजनैतिक मुख्य होउचंती मेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नोक्त मध्यरु केउं गोटिक भूमिपुत्र नीति को समर्थन करे। ऑप्शन अच्छी सांप्रदायिकतावाद, जातीयतावाद, आंचलिकतावाद, आतंकवाद। तो सठिक उत्तर हेबो आंचलिकतावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन जाति शब्दटी केउं स्पानिश शब्दरु आसीछि। ऑप्शन अच्छी कास्टा, कास्टिस, कास्टा, सॉरी पिला माने कस्टा, किस्टा। तो सठिक उत्तर हेबो किस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नोक्त मध्यरु केउं गोटिए सांप्रदायिकतावाद को प्रोत्साहित करे। ऑप्शन अच्छी राजनैतिक संपर्क, सामाजिक संपर्क, संकीर्ण मना दृष्टिभंगी, रक्त संपर्क गोष्ठी। तो सठिक उत्तर हेबो संकीर्ण मना दृष्टिभंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नारी आंदोलन मुख्य लक्ष्य कौन अटे। ऑप्शन अच्छी सरकारी चाकरी रे स्थान संरक्षण, व्यवस्थापिका सभा स्थान संरक्षण, स्वायत्त शासन संस्था स्थान संरक्षण, महिला विरोधी हिंसार विलोप। तो सठिक उत्तर हेबो महिला विरोधी हिंसार विलोप। नेक्स्ट क्वेश्चन साइलेंट भैली आंदोलन केउं राज्य रे देखा देइथिला। ऑप्शन अच्छी केरल, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो सठिक उत्तर हेबो केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नोक्त मध्यरु केउं जनक भारतीय वैदेशिक नीतिर स्थपति भावरे परिचित। ऑप्शन अच्छी महात्मा गांधी, आंबेडकर, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो सठिक उत्तर हेबो जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नोक्त मध्यरु केउं गोटिक सुरक्षा परिषदर स्थायी सदस्य अटे। ऑप्शन अच्छी चाइना, भारत, जापान, ब्राजिल। तो सठिक उत्तर हेबो चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन केउं मसियारे धरित्री सम्मिलन अनुष्ठित होइथिला। ऑप्शन अच्छी 1975, 2010, 1992, 1999। तो सठिक उत्तर हेबो 1992। 1992 मसियारे धरित्री सम्मिलन अनुष्ठित होइथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन पृथ्वीर केउं सहर रे जातिसंघर मुख्य कार्यालय अवस्थित। ऑप्शन अच्छी जेनेभा, पेरिस, न्यूयॉर्क, मस्को। तो सठिक उत्तर हेबो न्यूयॉर्क। पिला माने तमनको जदि ए भिडियोटी भल लागि थाए ताहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब କରିବାକୁ जमा भी भूलिबनी। थैंक यू।